وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب فوي ما كتابونجي وفرا إلا من بعد ما جاءتهم البينة فو جيلين ليكو أمة no ye Qur'ana ye walma ala ka kira ye o nale ko ka fara facial de kede o farala fangele tara kira no fe fangele bana kira o ma fara fiew fo tien yele ko wa ma umiru illa liya'budu kasoro tien mi nana fana kaba ko pado parce que Qur'ana bi kuma ko dona de fe ko ka soro fana kira yere mi nana wa ma umiru o ma foyi fuye wa kasoro yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ fana u yamaru tɛ foyi la illa liya'budullah k'u ka ala bato mukhlisina lahu ad-din mukhlisina ko in biya ne o wallahi k'u kɔnɔna jɛya lahu ala ye ad-dina u ka diinɛ na u kana fila fara ala kan u kana ala kelen bato boli ka y'u bolo u kana ala kelen bato kasɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'u bolo ala ya place Allahu akbar naam hunafa a utlene hunafa kɔrɔ de min jɛgɛnen do ka bɔ galoma o kuma na ya hunafa a mustaqimina utlene ala ka siraka n'o ye Ibrahima ka sira ye ani alakira wa yuqimu salata foyi ma fu ye nin kɔfɛ u kɔnɔna jɛyalen diinɛ tilene ko kuma na u ka seli jɔ wawu ya atfude wa yuqimu salata ka selijo wa yutu zakata o kɔfɛ u ka jaga bɔ wa zalika o min filɛ nin ye dinul qayyimati ni diinɛ tilenen bɛ nin de do mais a bɛɛ bɛ baara kɛ mun kɔnɔ el ikhlas na innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin aha a ko i k'a dɔn n y'a f'i ye sisan n ko dɔw ko a bɛ se ka f'u ma ko kafiri alul kitabu ma ko a bɛ se ka fu kafiri mana a ko cogo de innal ladzina kafaru a ko mɔgɔ minnu kafiriyara min ahlil kitabi kabini kitabu ngew la wal mushrikina ani filangafo fi nari jahannam olu kɔni bɛ jahannama de kɔnɔ khalidina fiha aywa u dumine do fiha ti bɔ ay ka do jarmena ka bo an karamɔgɔ ngo Qur'ane bɛɛ kɔnɔ ne y'a fɔ karamɔgɔ ye ka aya kelen jira na dɔrɔn anw ti wajuli kɛ bilen aya kelen Qur'ane kɔnɔ k'i bi don ka bɔ ka do jarmena ka bɔ tɛ Qur'ane mumɛ bɛɛ aya de kɔni et puis aya de be aya caman ba khalidina fiha abadan wa ma hum bi kharijina minha ala tla ku wa o tebo de me ko ala ma ubi bo o be boni mu sunna ko sunna be se Qur'an na sunna sera ala ko wa ma hum minha bi kharijina ka wala ko wa nanga kele voye ko ni min dona o ti bode ala yɛrɛ de ko tɛ Qur'ane kɔnɔ mais u k'a bi bɔ u bi bɔ minnu y'a fɔ ka kɔrɔ ala ye ladili k'o la n'o ye yahudiyaw yɛrɛ nan tamasana nar yahudiyaw y'a fɔ ko olu bɛ jeni ko ye ko nka waatinin de don ko don damadɔw ko n'o dafara dɔrɔn k'u bɛ bila o tuma na o kɛlen sa ala sɔrɔla ka nin fɔ ko a ti bɔ dɛ n'aw donna a ti bɔ a ko ma nɔgɔn dɛ ni sɛbɛ ko fana t'an bolo yan koyi n'i y'u dulɔ k'i bɔ k'a mɛn na k'u kule k'a mɛn mɔgɔw bi bɔ alakira de ko mɔgɔw bi bɔ n'i ka kaso ko juge mani juge n'a y'i don kaso la n'i ka kaso dafara i ti bɔ olu m'a faamu kasoden dɔw bi bɔ dɔw bi sa kaso la condamné à mort u bɛ yen dɛ olu ti bɔ dɛ o tuma na wa ala ko n'a m'a faamu na n k'a fɔ a ye k'a ti bɔ o tuma na ala kana an don na ulaika hum a ko o tigilamaw sharrul bariya dafɛn jugu si tɛ ka tɛmɛ olu kan innal ladzina amanu wa amilus salihati a ko nka maa minnu sɔnna ka da ala la amanu ko in bɛɛ bi daminɛ yan de ka da ala la ka ala kele bandiya ni kelenya ye n'o ye tawhidu ye fɛn bɛɛ bɛ yen de o n'o sabatira dun wa amilus salihati tawhidu kɔfɛ
ka baara ɲuman kɛ ka baara ɲumanw kɛ kɛlɛ bi yan de an ni mɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamuya ko ala yɛrɛ de filila nin kuma ninnu i bi fɛn bɛɛ kɛ sɔli kira ka dɔrɔn kulɔlɔ siɲɛ 11 ni nafila y'i seli khalas a ko mɔgɔ minnu limaniyara ka tila ka baara ɲumanw kɛ khairul bariyati n'i bi dabɛ ɲuman ɲini ala bolo olu de don mɔgɔ minnu limaniyara ka da ala la ka sɔn ala ye ka tila k'u ka sinji tugu ni cɛw don ka tilew musow ni ɲɔgɔn cɛ ni faamaw don ka kiiri tigɛ tiɲɛ kan ni muso don k'a cɛ bonya ni alimami don ka tiɲɛ fɔ a kɔfɛ mɔgɔw ye ko olu de ye khairul bariya dafɛn min ka fisa dafɛn bɛɛ ye dɛ k'o ye olu de ye ala k'a ɲɛ la jazaohum u sara inda rabbihim ala kɔni bolo jannatu adnin alijinɛ duminen don dɛ alijinɛ duminen alijinɛ min duminen don i ti bɔ a kɔnɔ bakɔrɔba n'i donna dɔrɔn a banna ala k'an don tajri bolili bɛ kɛ min tahatiha alijinɛ in kɔɲɛw alijinɛ sangaso jukɔrɔla la alijinɛ kɔɲɛw na khalidina fiha khalidina alijinɛnadenw duminen don fiha alijinɛ kɔnɔ abadan bada radiyallahu anhum ala jɛna u ma sabu u ye jigi tugu ka sinji tugu ala jɛna u ma parce que u ye jɛnɛya to ala ye ka hasidiya bila ala ye waradu anhu alijinɛnadenw fana bi jɛn ala ma parce que a ye min d'u ma a b'u bɔ ala nin ye ne sara ye nin cayara dɛ kana nin fɔ sa ala nin cayara o mɛlɛkɛw ma a ye dɔ wɛrɛ fara ala k'a d'a ma koyi wallahi wa ziyada e m'a faamu lezina hasanu husna ni mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛla ko alijinɛ b'olu ye wa ziyada ko dɔ fara an b'a kan i b'o dɔn wa o de ye ala filɛli ye wa ziyada lahara u b'a fɔ yɔrɔ min na ko janimɛdenw bɛ bɔ janimɛ kɔnɔ u bɛ na ni aya dɔ ye mɛ u m'a faamu janimɛdenw de bɛ bɔ janimɛ tasuma na ka taa janimɛ so kɔnɔ u bɛ ala deli k'u ka segin tasuma na u t'u bila gilasi samuru furadi dɔ de kɔnɔ o ka jugu tasuma ye hali i ma don a kɔnɔ fɔlɔ an ka diɲɛ kɔnɔ yan bi irisiw de ka nɛnɛ ka jugu yɔrɔ caman ta ye mɛ o don kelen bɛ ka irisiw bɔ dɔgɔtɔrɔso la kuwa ja nɛnɛ bi adamaden de jeni i n'a fɔ tasuma b'i jeni cogo min n'i y'u joli ye k'u fan bɛɛ k'u joli bilen nɛnɛ de digir'u la yanni mɔgɔw ka se kuru kana tasuma man'i jeni i wolo bɛɛ bi bɔ cogo min na dɛ nɛnɛ kɛn bɛ ka farajɛ ninnu bɛɛ wolo bɔ ten u bi dɔgɔtɔrɔso ala ko waati dɔ bɛ se janimɛdenw bɛ bɔ tasuma na u bɛ taa nin yɔrɔ in de la a ka jugu janimɛ ye waati dɔ la fana ko alijinɛdenw bɛ bɔ alijinɛ na hadisaw don n'u kɛnɛyara ka taa ala filɛ yɔrɔ la tafsiri de don quoi mais kuranɛ aya y'a fɔ u bɛ bɔ janimɛ jenini tasuma na ka taa janimɛ wɛrɛ kɔnɔ o ka jugu tasuma ye voilà ayiwa c'est ça donc u bɛ bɔ ka taa o min ka tila ka segin ka na o ka la ilal jahim summa inna marji'ahum la ilal jahim wa ko kɔfɛ u mana to ko kɛ ko wa ale ala kalena segin yɔrɔ foyi t'u la janimɛ kɔnɔ o kumana silamɛw kɔni bɛ bɔ wa ziyada wa an ka taa ala lajɛ bɛɛ b'a ye i ka baraji hakɛ de la ne ye ala min ye ne ye min ye olu tɛ kelen ye parce que an ka jurumu an ka barajiw hakɛ tɛ kelen mana bɛɛ b'a ye ala ye bonya min d'i ma lahara i bɛ ala ye o hakɛ de la o fana masala khilafiya don fo a k'o fana faamu ne bɛ k'a fɔ ta cogo min na a yɛrɛ bɛɛ y'a labɛn ka ban ko a bɛ n'a ye bɔn masala khilafiya don dɔw sunamɔgɔ caman jɛna n'a ye mɛ siya mɔgɔw
ani sunamɔgɔ dɔw olu ma jɛn n'a ye ko ala t'i ye de ko an k'an sigi bɔ ala yeli ka lahara ko an t'a ye dɛ mana n'a taara cun a kɔnɔ bɛ karamɔgɔ ko an bɛ ala ye wa a fɔra a t'i ye fana a b'o fana ye an ka don dɔrɔn ayi donni de ka gɛlɛn o an karamɔgɔ n'an donna an b'a tɔ ɲɛnabɔ ye a b'a da wala an karamɔgɔ ko an ka don dɔrɔn o de ka gɛlɛn quoi tiɲɛna n'an donna a tɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ n'o tɛ k'i to kɛnɛma kɔni ala b'i ye a t'i ye o tɛ foyi ɲɛ ye fɔlɔ kumana ala ka donni nɔgɔya an ye zalika a ko nin kuma dumanba ninnu ala ye ni alijinɛ ye mankutu ka nin damuba ye min mankutu ko a bɛ di maa de ma min siranna ala ɲɛ kuma banna amin liman khashiya rabba min siranna ala ɲɛ na suratul qadri a ko nin ye qadri sura ye makan ka don walima madinɛ ka don wa ayatuha aya jatew khamsu ayatin aya 5 do aw walima yɛrɛ 6 ayatin aya 6 do aywa a bɛɛ b'a la inna ala ko i k'a dɔn anw anzalnahu ni ala de ye kuranɛ jigin fi laylatil qadri laylatul qadri do wa ma adraka mamadu jeni ladɔnniya ma laylatul qadri ka bon laylatul qadri min filɛ nin ye khairun a bato baraji ka bon min alfi shahrin ka tɛmɛ kalo 1000 kan tanazzalul malaikatu a ko mɛlɛkɛw bɛɛ bi jigin laylatul qadri la warruhu ani ruhu n'o ye jibirila ye dɔw ka fɔ la fiha laylatul qadri kɔnɔ bi'izni rabbihim u bi jigin ni ala ka yamaru yɛrɛ de ye min kulli amrin kana latigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ salamun kisi o kisi hiya o de bɛ yen koyi hatta matla'il fajri fo ka taa se fajiri cili ma Allahu akbar na inna anzalnahu fi laylatil qadri ala ko i k'a dɔn ni alahu taala ye kuranɛ jigin fi laylatul qadri do o bɛ min fɔ o la ko kuranɛ ala y'a jigin jumla tan a bɛɛ dafalen ka n'a bila lawul mahfuzu walan na k'u nana bila ye o tuma na ni se kɛra min ma jibirila b'o ta ka na di kira ma ni se kɛra min ma a b'o ta ka na di kira ma na wa ma adraka muhamadu jeni ye e la faamu ni k'i lakalan laylatul qadri la laylatul qadri ka bon laylatul qadri min filɛ nin ye khairun min alfi shahrin a ka fisa kalo 1000 ye a su kelen i mana bato minnu k'a kɔnɔ k'o ka bon kalo 1000 bato ye laylatul qadri na tanazzalul malaikatu a ko mɛlɛkɛw bi jigin a la mɛlɛkɛw bi jigin warruhu fiha ruhu mɛlɛkɛ jibirila b'a la ruhu komi ruhu ni sanu fɛnkɛtigiw fɛ an ka mɔgɔw fɛ olu kudusi olu ko ni senu ayiwa o tuma na an ko jibirila k'o yɛrɛ bi jigin laylatul qadri do jibirila yɛrɛ bɛna dugukolo kan o ko ten na bi'izni rabbihim u bɛna ni ala ka yamaru de dɛ ala yɛrɛ de bɛ diɲɛ d'u ma ko su in na ka bon n ka yafa bɛ yen n ka jɔnw ma wa latigɛw fana bɛ yen su in na aw ka jigin min kulli amrin u bɛna ni yamaru bɛɛ de ye ala ye min minɛ sunkalo kɔnɔ an ye ala wele minnu kɛ an y'an ɲɛsini min kɛ ala ma mana k'a ta laylatul qadri tɛmɛnen na sa o tuma na an filɛ laylatul qadri kura min na fo ka taa se san wɛrɛ laylatul qadri ma mɛlɛkɛw bɛ jigin min kulli amrin ko bɛɛ la karisa i kun ye ala deli ko i ka dɔnni sɔrɔ ala sɔnna e ta ma i ka dɔnni filɛ karisa i kun bɛ wari ɲini de la ko garisigɛ sirilen don ala sɔnna e ta ma
ɲinɛngɔni garisigɛba bi di e ma karisa e tun bɛ mɛriya ɲini ayiwa ala sɔnna ko an ka n'i ka mɛriya d'i ma député i yɛrɛ ka députéya filɛ aw bɛ ɲɔgɔn woloforoko ni ɲɔgɔn kunci la président ya min nɔfɛ ala ko kana di karisa ma ayiwa i ka président jala filɛ kumana mɛlɛkɛw de bɛ jigin minnu kuli amri kana ko bɛɛ jalatigɛ Lailatul Qadri kumana yan'o cɛ Lailatul Qadri yan'an ka s'a ma a ye ala wele dɛ a ye ala wele a ka dɔnni barikama d'a ma a bɛ ala ka tiɲɛ dɔ dɔnni min na a ye ala sɛbɛkɔrɔ wele o la ne bɛ da yen nka ne yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min fara k'a yɛrɛ b'o dɔn wari di yan nin kɛ tan i y'a dɔn gɛrɛbukɔrɔ ka baara y'o ye an garibulama tun bɛ ko fini tɔgɔ fini tɔgɔ a b'o sɛbɛn k'o nasimu fini min ka di ye i bɛ t'o kunkuru ɲini k'o sise k'o mugu garibukɔrɔ dun bɛ ko caman kɛ ayiwa basi salamun hiya a ko kisi o kisi mɛlɛkɛw kɔni bɛ yaala duw kɔnɔ dɔrɔn u bɛna silamɛw ɲɛda filɛ salamu aleykum salamu aleykum salamun hiya salamu dɔrɔn kisi o kisi o kumana o ye salamu ta hiya ye mɛ salamu kisi hiya o bɛ o duminen don c'est-à-dire nin na fo i ka yɛlɛ escalier kan pour que i k'i cun so kɔnɔ kɔgɔ de bɛ surunya salamu hiya i sen ta k'a da dɔrɔn e mago bɛ mun na kuma ala fɛ kuma ala fɛ kɔgɔ surunyana i b'a pan sisan o kumana kisi de bɛ yen sa dɛ salamu hiya ala yafa ninnu ma ala yafa ninnu ma ala nin kɔni b'i fɛ ko a y'i bato dɛ nka sitani sera a la nin na ala yafa ma ala yafa ma kumana salamu hiya kisi o kisi hatta matla'il fajiri ko fɔ fajiri kɛnɛ ye taa ci fajiri kɛnɛ cili tafsirikɛlaw ye ɲɔgɔn sama yan ko Lailatul Qadri fajiri kɛnɛ mana ci o kumana o ye Lailatul Qadri bannen ye mɛ tafsirikɛla dɔw ko la ko hatta matla'il fajiri fo selinjini fajiri ye taa ci selinjini kalo o kumana ni Lailatul Qadri sera bi ko Lailatul Qadri bi continuer de fo seli fajiri hatta matla'il fajr kumana fajiri fɔlɔ o ye Lailatul Qadri yɛrɛ dugujɛ fajiri ye tafsirikɛlaw bolo fajiri filanan o ye selinjini fajiri ko a dugawu n'a barika bɛ to sen na fo selinjini fajiri mɛ nin yɔrɔtigi ye mɔgɔ minnu ye o de ye liman khashiya rabbahu minnu siranna ala ɲɛ minnu siranna ala ɲɛ ala k'an siran ala ɲɛ naam suratul alaq suratul alaq a ko nin ye ala ko sura ye makiyatun magangange do wa ayatuha ni y'a ayaw fara ɲɔgɔn kan 19 ayatan a bɛ aya 19 bɔ iqra a ko kala bismi rabbika Muhammadu kala bi ismi rabbika ni ma tɔgɔ ye allazi ima min godo khalaqa min ye dali kɛ khalaqal insana ale de ye adamadenni da min alaqin ka bɔ joli la iqra Muhammadu kala wa rabbuka ni ma tɔgɔ ye al akramu wa rabbuka al akramu ima de ka bon allazi ima ba min godo allama bil qalami ale de ye sɛbɛnnikɛla dege sɛbɛnni na allama al insana ni ka adamaden ladɔnniya ma fɛn na lam ya'lam adamaden kun tɛ min dɔn kalla tiɲɛ yɛrɛ do innal insana i ka dɔn adamaden la ni ala kale na yatiga adamaden bi yada an ra'ahu istaghna an ra'ahu ni adamaden y'a yɛrɛ ye istaghna ko bi ka fusa ma inna ila rabbika nka i k'a dɔn ka segin i ma kɔni ma rujua segili bi kɛ araita Muhamadu ye jeli ye wa allazi
iye cɛ ye wa ينهى عبدا min bɛ jɔnkɛni bali إذا صلى n'a ko a bɛ seli alikaba kɔnɔ أرأيت Muhamadu i ye cɛ in ye wa إن كان على الهدى walima cɛ in de bɛ ɲininka sa نعم n'a sɔrɔla Muhamadu bɛ kan da sira kan أو walima yɛrɛ أمر بتقوى n'a ye mɔgɔw bila ala ɲɛ sira ɲɛ na أرأيت i y'a ye cogo di إن كذب ni a ye nkalon tigɛ وتولى ni k'i kɔdi ألم يعلم yala a b'u jali maa dɔn wa بأن الله k'a fɔ ala يرى ala ɲɛ b'a la dɛ كلا Muhamadu a to ten لئن لم ينتهي n kalenna ni cɛ ma nin dabila لا n kalenna نصفعا an bɛna samani kɛ بالناسية a tɛji la ناصية tɛji cɛjugu la كاذبة min ye nkalontigɛla tɛji ye خاطعة min ye jurumutɔ tɛji ye فليدع ناديه a k'a barokɛɲɔgɔn wele سندع الزبانية n'o kɛra an yɛrɛ na mɛlɛkɛ zabaniya o wele كلا Muhamadu a tɛ ten لا تطعه la tute i kana tugu kafiri kɔ واسجد i suli ala ye wakitaribu i k'i yɛrɛ surunya اقرأ باسم ربك الذي خلق ikra ala ko Muhamadu kalan باسم ربك n'i ma tɔgɔ ye الذي ala min ko don خلق halaka ala min ye dali kɛ dafɛnw na halakal insana a ye adamaden da min alakin alaku yɛrɛ arabukan kɔrɔ de el alak bi maana qit'atun yasiratun min ad-dami joli toni nɔ نعم walima joli toni o de ye alaku ye qit'atun yasira min ad-dami joli kuru نعم ikra Muhamadu kalan wa rabbuka la akrami Muhamadu ima de ka bon na الذي علم بالقلم allazi ala de ye masa ye allama bil qalami ale de ye bigi dege sɛbɛnni na sɛbɛnni kɛla dege a ka sɛbɛnni kɛ الله أكبر علم الإنسان ما لم يعلم a ye adamaden kala fɛn na adamaden kun tɛ min dɔn كلا إن الإنسان ليطغى a tɛ ten ko ye innal insana la yatgha adamaden yɛrɛ dacogo de ye la yatgha a bi yaada ka kafa an ra'ahu istaghna n'a y'a ye ko a ye nɛɛma dɔ sɔrɔ الله أكبر adamaden bi ten dɛ إيه. o de la Seydina Ali ko a kana cɛ tanu a ka dɛsɛ kuma نعم ko a y'a to a ka se sɔrɔ a ka sɔrɔ k'a lajɛ k'a sɔrɔ se foyi tɛ mɔgɔ ye a bi jɛ ni fɛn dɔ ye a b'a yɛrɛ kɛ cogo dɔ la ko a y'a setigi ma kɔnɔ dɛ o caman ye se sɔrɔ an karamɔgɔ olu y'u bolo kɛ tan أمول يبلغ an m'olu ye bilen dɛ ayi an dɔw y'an terikɛ ni ɲɔgɔn ye yan أوكي ala nana dayɛlɛli kɛ min kɛ to ka mobili karamɔgɔ ko cayara ko ayiwa ko a bi bɛn n ko kɔrɔtɔ ko tɛ walahi walahi a b'a burukuru ɲɔgɔn kan o dɔw ye wari sɔrɔ min kɛ karamɔgɔ ko cayara ko a bi ten o ala k'a ɲɛ ka taa fɛ إن إلى ربك الرجعة inna ila rabbika ruj'a kana siga dɛ yaada ye ne kafa bɛɛ kɔfɛ segin yɔrɔ ye ala fɛ yen de an bɛ segin ye dɛ na أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى a ko i ye mɔgɔ ye a bɛ mɔgɔ fatani n'a ko a bɛ seli u ko ko Abu Jahal de don ko ni kira kun taara alikaba la ko a bɛ taa seli a bɛ ɲɔgɔmɛ tozo a bɛ mɔgɔw bila k'o de ta ko kana bila kira kunkolo kan kira sɛgɛn kosɛbɛ أرأيت إن كان على الهدى ko Abu Jahali ka kan ka ɲininka o n'a sɔrɔla kira bɛ tiɲɛ nka ale ka kan ka sara ni mun ye أو أمر بالتقوى walima a ye yamaru kɛ ni ala ɲɛ siranni ye ko a ye sira ala ɲɛ na أرأيت إن كذب وتولى y'a ye cogo di n'a sɔrɔla Abu Jahali de ye nkalontigɛla in ye ale tigitigi de don n'ale de ye nkalon tigɛ وتولى ka tila k'i kɔdi ka bɔ kanda sira ma k'o bila pewu ألم يعلم بأن الله يرى a fɔ Abu Jahali t'a dɔn ko ala ɲɛ b'a la ala ɲɛ b'a la dɛ كلا
kella to cogo la o la in lam yantahi nga n'a ma nin dabila la nasfa'an bin nasiyah an bɛna tufa teji ma dɛrɛ nasiyatin teji min ko don kazibatin galontigɛla teji fati'atin mɔgɔ fililen jurumutɔ teji falyad'u nadiyahu a k'a barokɛ ɲɔgɔn wele kɛ sanad'u az-zabaniya n'o kɛra ne yɛrɛ ala bɛna zabaniyataw wele kalla la tuti'uhu a kana tugu kafiri kɔ a b'o de fɔ komi tafsiriw la u b'a fɔ kuma dɔw la dɔnmiru bi yɛlɛmɛ ka na abu jahil la kuma dɔw la a bɛna ala bɛ ka ɲɛfɔli kɛ kira ye i y'a faamu wa o tuma na a ye nin fɔ min kɛ a ko kɛla abu jahil ka radiwu de don k'a jasi la tuti'uhu muhamadu kana tugu abu jahil la ka seli bila i ka seli kɛ kana labato wasujudu i k'i suli ala ye o kɔrɔ ye abo min dɔn ko i ka sujudu kɛ waqtarib mana k'i surunya ala la mana toujours seli in filɛ nin ala ye kira ye seli bonya ka seli fɔ ka seli fɔ ka seli gɛlɛya silamɛw ye fo ka s'a dan na parce que ala bɛ sɔrɔ seli de kɔnɔ ala b'i ye seli de kɔnɔ i ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na seli de kɔnɔ i y'a dɔn aw bɛ seli dɔn an ka seli in ko tɛ aw bɛ seli sɛbɛ sɛbɛ dɔn ni maa o maa ye seli sɛbɛ sɛbɛ kɛ i b'a ye ko i surunyana ala la bilahi ɔ mɛ ala yɛrɛ y'a fɔ yan kira ma wa sujud waqtarib o sujud waqtarib i tɛ turu ni ala ye i k'i surunyana mana seli ɲɔgɔn arabato lante min bɛ jɔn gɛrɛ ala la face à face parce que kira y'o de fɔ n'i ɲɛ t'a la ala ɲɛ bɛ na suratu tini a ko nin ye suratu tini a ko nin ye tin an ko toro ko nin ye toro sura ye toro nin ye toro sura ye makiyatun ayiwa ko a jiginna maka walima yɛrɛ madinɛ wa ayatuha n'i ko i b'a aya jate sisan samanu ayatin a na se aya 8 ma aya 8 don wattini watin ala ko ne kalenna tinu na ni o ye toro ye wazzaituni ani zeytuna n'o ye olivu ye watturi sinina waturi sinina ani turi sinina kulu ne ala kalenna o la wa hadha albaladi ngalena nin dugu in na n'o ye magan ye al-amini min ye danaya yɔrɔ ye ala y'a kɔlɔsi laqad tiɲɛ yɛrɛ don khalaqna al-insana ni ala ye adamaden da fi ahsani taqwimin a dilancogo ɲuman na dɛ summa o kɔfɛ sa radadnahu ni adamaden kɛra ka jigin asfala safilina lafulenw ka lafu jukɔrɔ illa alladhina fɔ n'a kɛra mɔgɔw ye dɛ amanu mɔgɔ minnu limaniyara wa amilu salihati u tilala ka baara ɲumanw kɛ falahum a b'olu kɔni ye ajrun sarala ala bolo ghayru mamnunin sara min i t'a fɔ ko dɔ b'a jɛ ma yukazzibuka fama yukazzibuka jɔnni bɛ nkalontigiya sa ni kafiriw tɛ ba'du bid-dini nin bɛɛ kɔfɛ bi diini ni lahara seli ye alaysa Allahu yala ala ma kɛ wa bi ahkamil hakimina min ka kiiti ka ɲi kiiti kɛla bɛɛ ye wa o t'o tɛ dɛ ko n'o fɔra k'u b'a fɔ ko wa nahnu ala zalika min ashahidin o y'o seere ye dɛrɛ na watini watini n y'a f'u ye fɔlɔ n ko ala ko a kalenna toro la wa zeytuna ani zeytuna mɛ tafsirikɛlaw ko watini ye toro de ye ko mɛ kulu yɛrɛ dɔ de bi wele sami ko tin zeytun o ye olivu ye komi a bɛ zeytuna dɔn cogo min ko mɛ yan kulu yɛrɛ dɔ de bi sami kelen bi wele tinu kelen bi wele zeytun kumana ko ala ko a kalenna tinu kulu la a kalenna zeytuna kulu la
mana n'a sɔrɔ a b'a faamu ko mɛ munna fɔr'u ma tinu ni zeytun parce que kulu kelen bɛ yen n'i taara o sanfɛ foyi tɛ yen toro kɔ torosun de kelen bɛ ka kulu in fa ko kulu dɔ in n'i taara yen foyi tɛ yen zeytuna kɔ zeytuna ju de kelen bɛ ka kulu in fa mana k'u sina ole de zeytuna tulu u m'o fɔ dɛ u sina k'a fɔ a tɔgɔ da zeytuna yɛrɛ la k'a tɔgɔ da tinu yɛrɛ la n'a sɔrɔ o yɔrɔ faamuna waturi sinina ani sinina kulu turu sinina de ye nabilayi musa ni ala tun bɛ kuma yɔrɔ min na o de ye turu sinina ye mɛ ko sinina o ye eberekan de ye o ti sariyaniya de don sinina turi sinina tɛ arabukan ye wa turu wali jabalul mubarak i y'a ye o tuma na sinina kɔrɔ de ye sariyaniya la arabuw ka kan na ko el mubarak kulu barikama kulu hɛrɛma kulu nafama o tuma na sinina tɛ arabukan ye sinina ye eberekan de ye wa sariyaniya de don mɛ arabukan na wa turi sinina wa turul mubarak وهذا البلد ne ala kalena muhamadu y'i bɔ dugu la o ni magando kɔni el amin dugu min kabini jahiliya tile la tanga b'a kan mɔgɔw ɲɛ malola dugu in ma ni silamɛya yɛrɛ tile tɛ magan bonyana bonya bɛɛ dara magan kan gazuwaw ni ko bɛɛ kɛra a ma se magan ayi magan bɔra a la dɛ mɛ silamɛ yɛrɛw kɔni nana magan ci komi a b'a dɔn cogo min na silamɛw ye magan ci ka bunde ka k'u sago ye ka alikaba bɛɛ ci ka tasuma don a la n y'a fɔ a ye cogo min na ka taa ni hajarul aswadiw bɛɛ ye أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله mɔgɔw tun bɛ minɛ magan gɛrɛ dafɛ dugu bɛɛ la mɛ kɛlɛ tɛ se magan mɛ silamɛ yɛrɛw ye kɛlɛ wuli ka taa magan ka magan ci ka madinɛ halaki walahi a bɛ silamɛw ka tariku sɛbɛnnenw na o de la ne ko olu de ye ala kira lamaloya u bɛ bi karikatiri dilanlaw ni minnu bɛ kira neni jajugu la u bɛ bɛn olu kan u ka silamɛya histoire lajɛ kɛ a sɛbɛnnen don anw de ka papiyew la anw de ka diinɛ kitabuw la k'a fɔ silamɛw ka kɛlɛ la silamɛw de taara contre ka alikaba ci Seydina Abubakar denmuso den k'a minɛ k'a dulon k'a kan dulon alikaba la tile joli k'a toli alikaba la a ba nan'i jɔ k'a filɛ a ko Asma a fɔ a man kan sa nin yɛlɛ n ka den ka jigin parce que Seydina Abubakar denmuso ko a den ma bɔ ka taa kɛlɛ kɛ quoi a y'a den ɲininka ko mun kɛra den ko ko n sirannen de don ani min bɛ ɲɔgɔn na nin a tɛ hinɛ n'a ye n sɔrɔ a tɛna dan fagali ma a bɛna tamusili ka na a bɛna lebu a tɛna dan fagali ma a bɛna lebu a ko n den siranna de a ko tɛ a ko n ba e kɔrɔla ni n bɔra ni n sara a ko ne kun bɛ e ka sɔrɔ e tɛ yen ni ne kun bɛ e tɛ yen n'i tɛ yen ne bɛ yen i siranna de saga kan tigɛlen o ka mun bɛ bosoli la n'u y'i faga kaban u man'i kɛ fɛn o fɛn e ka mun b'o la mɛ den bɔra a fagara fana ka tila k'a dulon alikaba la jɔnni de dulonnen don firawuna wa kafiri wa bolisɔnna wa la elmuwahid minnu ye la ilaha illallah muhamadu rasulullahi fɔ ni tawhidu bɛ minɛ olu de la bi o de dulonna tile joli a ba nan'i jɔ k'a filɛ
to ma se ga kuma ni kuma na ubi dafara ba nana de dulone filɛ a fɔ ni yɛlɛnga den ma nga jigin sa o ka sɔrɔ ka taa hajaju deli ko a ka yamaru de pour que u ka Abdulayi bunu Zubairu jigin ka bɔ juru la silamɛya kɛra tan de a b'o kitabu kelenw de la Madinɛ u nana don Madinɛ ka fagali kɛ ka Madinɛ muso bɛɛ labila a sɛbɛnnen don tile 3 ko min ka di min ye Madinɛ ala kɛra ka dugu la ko u tun bɛ musow ɲini nbɛda de kan nbɛda kan ala kɛra ka dugu la u bɛ jɛ musow fɛ nbɛda de kan jɔnniw kerecɛnw wa yahudiyaw wa bolisɔnnaw wa la selilaw u ko ɲɛmɔgɔden kɛra ka Madinɛ fa jate t'a la u jɛra musow fɛ kabini u wolola u tɛ cɛ dɔn alors mais nin sɛbɛnnen de don anw ka papiyew la ni min fɔra anw ka kira ma o man kan wa u ye tɔ to kira ye wa tɔ tora ala kira ye tɔ ma to a ye o yala ka bɛn mɔgɔw kan a bɛ bi a yɛrɛ de kan ni sɛbɛnnen don anw ka kitabuw de la ala jugu ninnu bɛ ka nin de ta mɔgɔ dɔ ye siliman dɔ bɔ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ani silamɛw mais siliman in dana bɔko 2 de ma silamɛw wulila k'u plaignent an ti jɛ n'a ye an ka kira dɔgɔyara an ti jɛ n'a ye o kɛra min na u ka i n'a fɔ mairie ko jate nation dɔw b'u bolo ye ko non ko k'a lajɔ ko cɛ ka bɔ ka yafa ɲini cɛ ko a ti bɔ ka yafa ɲini a tɛ ale ti yafa ɲini n'u y'a ka siliman jɔ u y'a jɔ de se b'u ye mais ale ti yafa ɲini mɔgɔ si fɛ parce que ale ma foyi fɔ kira ma a ma min ta an yɛrɛ ka kitabuw kɔnɔ ko ale ye fɛn o fɛn fɔ ala kira ma ale y'a bɛɛ ta silamɛ yɛrɛw ka kitabu sɛbɛnnenw de kɔnɔ silamɛw ye tɔ kira ye wa ka taa se fɔ kira si cogow ma o tɛ papiye ka bɛɛ bolo wa a t'an ka hadisa bɛɛ sabatilen kɔnɔ ala kira ɲɛ bɔra muso dɔ fɛ a gɛrɛla muso in na a ko k'a b'a ɲini muso fɛ ko o k'a yɛrɛ d'a ma quoi k'a fɔ n ye n yɛrɛ d'i ma pour que a ka daga ye ko muso in ko ale ye masakɛ den de ye ko hɔrɔn k'a fɔ k'a y'i yɛrɛ di saga gɛnna ma k'o bɛ kɛ cogo di ko kira y'a bolo bɔ ko a b'a bolo maga la ko a ka sabali min kɛ ko a ko awuzu bilahi minka ala k'an kisi i tɔɔrɔ ma nin b'anw ka kitabuw de kɔnɔ ayiwa o ye kuranɛ tafsiri yɛrɛ de o ye kuranɛ tafsiri de kira ka lamɔdenni muso alors ko kira taara mankan b'o ni zedi cɛ ko a bɛ taa kuma muso fɛ ko fiɲɛ ye rideau ta ka bɔ yen k'o y'a sɔrɔ muso in suturalen tɛ ko kira ko subhanallahi al-khaliq ko ala ye dɔ da ka ɲɛ koyi k'o la dɔrɔn o b'o la zedi donna zedi ko muso ma ko mun bɛ yen a non ko kira nana de sallallahu alaihi wasallam ko fiɲɛ ye fɛn ta ko a ye ne ye ko a ko subhanallahi al-khaliq ko saniya bɛ ala ye ko dɔw dacogo ka ɲi zedu ko kira ko tɛ ko d'accord zedu fana nana kira yɔrɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ale tɛ muso in fɛ bilen ko zedu y'a bila dɔrɔn ko kira y'a ta bon ni de b'an ka kuranɛ tafsiri caman na a n'an ka hadisaw la bon aw est-ce que silamɛ yɛrɛw ye tɔ kira ye wa kiraw ka maana yɛrɛ ye jumɛn ye sisan a lajɛ silamɛw ma tɔ kira ye bon cɛ ye nin kuma jugu ninnu de ta an yɛrɛ ka hadisaw kɔnɔ Bukhari ni Muslim a n'an ka kisaw ani balagatu k'a dilan k'a kɛ silima ye tiɲɛ na a ma nkalon da kira la dɛ silamɛw de y'a fɔ silamɛw ka sɔrɔ ka kule an ti jɛ n'a ye a ka dabila an ti jɛ n'a ye a ka dabila
ati jana ay Bukhari papier joli fara ay Bukhari kira sallallahu alaihi wasallam be Bukhari kono muso tani kile walma muso konondo aba be tourner kile ati jana ba ko de na tlala na abitani fe atiku abitla ka boy abitani muso be atiku aya be tourner muso konondo ko ya dogoma nyete muso nyetani kile meni nana ni konondo asaraka muso konondo de to akuna alayhi salatu wassalam o muso konondo ko aba be tourner kile ni janaba nogo ya atiku de na tlala kuma mina konondo bela ko abi soro kana koko kelenge ko sabo ku be baroke ku ba fo kwaye ka muso konondo be tourner kele ko abi sola ko do ko abi sede o che bisaba ka muso ko fanga ko de bala mais abanga kitabu do kono ko che bafla abe ba mulo ya ko che bafla kamale ngoro bafla o ka muso ko ke fanga ko de pumbe kirala mais ni kafiru ye ni tabi ka kira neni naye ko bara wɛrɛ kunda ala muso ko kɔ aw bɛ taa bi kafiri jumɛn kan u y'a ta kafiri minnu nɔ na dun kasɔrɔ aw yɛrɛ bɛ y'a ta min kɔnɔ aw bɛn'o bonya ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan u y'a ta minnu kɔnɔ aw bɛ ka mɔgɔw fa k'aw la bi aw bɛ tila ka taa bi ninnu kan k'u ye kira dɔgɔya jɔn de ye kira dɔgɔya denmisɛnw ne ka kɛlɛ in bi yan de an faw bi neni an baw bi neni mais baasi t'a la dɛ anw n'olu an bɛɛ bi segin ala ma mais fo an ka bɔ jɔnya juru de la maa t'an do diinɛ jɔnya la an tɛmɛn'o kan mɛnna Da Vinci o de la n bɛ sira jira aw la chaque fois a kana kunkolo to maa si ka chaîne a y'a bɔ k'a fɛ min dara kira kan selila n ko diinɛ ko kun banna de o bon e k'a lajɛ kira ka muso kɔ aw ka an ka kalan jumɛn an mago jumɛn bɛ nin na a nafa ye mun ye a lajɛ a nafa bɛ min k'an ka kira di juguw ma kɔ ala ka amin ya rabbi لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ala ko ne ye adamaden da fi ahsan taqwimin a dacogo cɛɲi da do da adamaden dilancogo an karamɔgɔ hali sini recherche scientifique ma se ka adamaden yɛrɛ fɔ fɔlɔ hali n y'a fɔ cogo min na muso sin dama docteurw b'a nɔfɛ san joli fɔ bi u ma se k'a ban u ye dɔ dɔn a na mais u ma se k'a maîtriser hali bi k'a takisifu hakikiya kɛ a ma kɛ takisifu ala ye nin fɔ dɛ afala a ko wa ne ka kabako bɛ a yɛrɛw adamadenw dacogo la afala tubsiru a ɲɛ t'a la kabako bɛ adamaden dacogo la dɛ bakɔrɔba i b'i biri ɲɛ kan k'i ka fɛn ta n'o m'i diya yɛrɛ aw minnu ka kɛnɛ i b'i biri kɔ kan fo ka t'i bolo fila turu i b'i bila i kɛrɛ kan a ka di ye cogo min na baganw lajɛ u tɛ se adamaden dacogo kabako bɛ adamaden la dɛ na summa nka segin sa n ye adamaden kɔni nin dacogo ɲumanba in dɛ n y'a segin fo dugumana bɛɛ jukɔrɔ mana dugumana bɛɛ jukɔrɔ yan tafsirikɛlaw bi samani de kɛ yen ko asfala safilina kɔrɔ de ni nin dacogo ɲuman in ko n'a kɔrɔla i ɲɛna i bɛ tigɛ a la baro wa baro yɛrɛ kun ka kɛnɛ o nka dɔɔnin dama bɔra a la ten dɔɔnin bɔra a la ni adamaden jɔlen ye don dɔ la ka na jɔlen ye don dɔ la ko n tilala k'a segin tuguni fo nagasi bɛ jukɔrɔ kabini a bɛ bere minɛ fo hali bere tɛ taa n'a ye bilen ni si sɔrɔla bolo de b'i kama nkɔrɔla minɛ sa ka t'i sigi kɔni bɔn o tuma na adamaden n'a kɔrɔla
o de ye summa radadna wa asfala safilina o ye tafsir kala dɔw ka ye cogo ye tafsir kala wɛrɛw ko asfala safilina ko o asfalu in de kɔrɔ ye ko n'a kɛra cɛnikɛla ye a bi jigin fɔ jahanɛmɛ de bɛ jukɔrɔla la o de asfala safilina ye bon mais ne ye asfala safilina ne ye min faamu a na anw ye adamaden da summa radadna wa asfala safilina an y'a jigin yɔrɔ bɛɛ jukɔrɔ ni diinɛ t'a bolo ni diinɛ tɛ adamaden bolo a bɛ jigin dugumana bɛɛ dugumana na ni diinɛ tɛ adamaden bolo a bɛ hakɛ to hali a bɛ jɛ a ba fɛ bagan ka fisa ye wallahi bagan ka fisa ye yaya kumana ni adamaden jiginna duguma tan a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma fo ila lezina asfala safil ila lezina amanu ye n ka kuma yɔrɔ ye fo ni mɔgɔ minnu limaniyara kumana ne asfala safilina in ne t'a bila kɔrɔ kɔnɔ n t'a b'o fana kɔnɔ parce que hakili ko de bɛ baara kɛ yan nka ne b'a bila min kɔnɔ jogo cɛnni de don ni adamaden jogo cɛnna dɔrɔn a bɛna asfala safilina de la mais a bɛ se ka bɔ yen cogo di illa lezina amanu fo minnu limaniyara de ka da ala la ka sɔn ala ye wa amilu salihati ka tila ka baara ɲumanw kɛ falahum ajrun sarabolu tigiw ye ghayru mamnunin k'a fɔ dɔ y'a jɛ i t'o fɔ fiyewu ayi dɔ t'a jɛ mɔgɔ minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ bakɔrɔba k'olu sara fɛn t'a jɛ a ti tigɛ abada a bɛ suuru de don o don dɔ bɛ fara a kan na fama yukazzibuka ba'du bid-din mun ye e kɛ lahara ko nkalontigila ye e k'a fɔ lahara ko tɛ tiɲɛ ye mun y'i se o ma kafiri o na alisallahu bi ahkamil hakimin a fɔ kiri ɲɛdɔnba walima adamaden dɔnba walima kodɔn ni faamu ni hikima tigi a fɔ o bɛɛ ka ala tɛ ala ye o don dɛrɛ an ko suran daminɛ sa sini a bɛ suran wɛrɛ la tuguni turu sayina a fila bɛɛ ye kelen seyina o de ye sinayi yɛrɛ ye o an b'o yɛrɛ de dɔn kosɛbɛ quoi o yɔrɔ dɔnnen don sinayi kɔni o ye sinayi kulu de ye o fana ye eberekan de ye m'a dɔn a bɛ fɔ sariyaniya ankɛ o fana y'o kan de ye o a bɛɛ y'o kelen de ye mubarak c'est ça ala k'an dɛmɛ na sadakallahu lazim a bɛ jɔ yan